वही 72 बेमन वाली चादर ओढ़ कर हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा रब की जिंदगी किया करते थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर फातिमा की तुम चादर ही का सिर्फ वसीला दे दो तो अल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। हुसैन की विलादत हुई, अभी झूले में पहुंचे नहीं है तो फितरूस एक फरिश्ता है जिसने मौला की बारगाह में कहा था, मौला मैं तेरी जन्नत का मुआयना करना चाहता हूँ, मुआयना मींस यानी तेरी जन्नत की हद देखना चाहता हूँ। फितरूस नाम है फरिश्ते का। कहा मौला तेरी जन्नत का जायजा, तेरी जन्नत का मुआयना करना चाहता हूँ। कहा फरिश्ते तू मेरी जन्नत का मुआयना नहीं कर सकता है, मेरी जन्नत की हद नहीं देख सकता है, मेरी जन्नत कहाँ तक है तू नहीं पहुँच सकता है। कहा मौला फिर भी देखूंगा मैं। कहा लेकिन एक गुजारिश, कहा मुझे पढ़ता कर। तो जहां तक दिया है तारीख इस्लाम उठाकर ये देखो, 1000 पर अल्लाह ताला ने फितरूस फरिश्ते को अता किया। फरिश्ते ने परवाज लगाई, उड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी सालों तक उड़ता रहा, थक गया, नहीं हद ले पाई जन्नत की। फिर बारगाह मौला में हाजिर हुआ, कहा मौला कुछ और पढ़ता कर। हत्तल इम्कान दिया है कि 3 मरतबा फितरूस फरिश्ता बारगाह मौला में हाजिर हुआ, पर ही तलब किए। अल-किस्सा-ए मुख्तसर, तीसरी मरतबा में जब परवाज करता हुआ वो फरिश्ता जन्नत का मुआयना कर रहा था, जन्नत की हद को देखने के लिए निकला था, उड़ते उड़ते दर्द करने लगते हैं, पर एक झोपड़ी पे जाकर के गिरता है। जन्नत के अंदर महल है ना, तो एक महल पे जाकर के गिरता है। ज़ईफ़ा होती है, जहाँ तक तारीख़ इस्लाम में दिया, वो ज़ईफ़ा पूछती है तू कौन है? कहा मैं खुदा का फरिश्ता हूँ, नूर से पैदा किया गया हूँ। कहा यहाँ क्या कर रहा है? कहा खुदा की जन्नत की हद ले रहा था, खुदा की जन्नत का मुआयना कर रहा था, देख रहा था कि खुदा की जन्नत है कहाँ तक। कहा खुदा की जन्नत तो देखना बड़ी दूर बात, तू मेरे घर का जायजा नहीं ले सकता है, मेरी घर की तू हद नहीं ले सकता है, खुदा की जन्नत देखना तो बड़ी दूर की बात है। जब फरिश्ते ने 3 मरतबा, जबकि मौला ने मना किया, फरिश्ते तू मेरी जन्नत का मुआयना नहीं कर सकता है, नहीं हद ले सकता है। अल्लाह ताला ने बुलबुल सिद्रा जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, एक कैदखाने में बंद करवा दिया फरिश्ते को, फितरूस फरिश्ते को बंद करवा दिया। क्या हुआ? एक दिन अर्श से लेकर के फर्श तक धूम मची हुई थी, फरिश्तों की कतार लगी हुई थी, फरिश्ते जा रहे थे। फितरूस फरिश्ते ने जिब्रील अमीन से पूछा आज कैसा शोरगुल है, आज इस अर्श पर तमाम उराने जन्नत फरिश्ते मलाइका खुशियां क्यों मना रहे हैं? कहा फितरूस तुझको पता नहीं है, आज मोहम्मद मुस्तफा के घर पर इमाम हुसैन की विलादत हुई है। विलादत की खुशी में अर्श से लेकर के फर्श तक खुशियां मनाई जा रही हैं। अल्लाह अकबर। कहा एक बात बताऊं, फितरूस फरिश्ते आज तू मुस्तफा के घर पर, हो सकता है अल्लाह ताला तुझे माफ कर दे हुसैन के सदके में। अच्छा, फितरूस फरिश्ते को भी साथ में ले लिया, मलाइका का झुरमुट जा रहा है फातिमा ज़हरा के घर की चांद, जमीन पर खुशियां, आसमान पर खुशियां, जन्नत को सजा दिया गया, तमाम मलाइका तमाम फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कौन सी मुबारकबाद? इमाम हुसैन की विलादत हुई है, मौलाए कायनात के साहबजादे की विलादत हुई है। पहुंचे फातिमा ज़हरा के घर, दस्तक दी, मौलाए कायनात ने फरमाया कौन? कहा फरिश्ते आए। अच्छा, ये वो फरिश्ते हैं रब के हुक्म के अलावा सिर्फ पंजतने पाक ही का सिर्फ ऐसा घर है जहां पर फरिश्ते जाया करते थे, आया करते थे रब के हुक्म से। अगर फातिमा थक जाती थी तो चक्की चलाया करते थे, हुसैन रोना अगर शुरू कर देते थे झूले में तो हज़रत फातिमा ज़हरा के घर पर आकर के बुलबुल सिद्रा जिब्रील अमीन झूले को झुलाया करते थे। फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों के सरदार है जिब्रील अमीन, मुअल्लिमुल मलाइका है। अल्लाह अकबर। फितरूस फरिश्ता बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ, कहा मुस्तफा तुम्हारे नवासे की विलादत हुई है, अर्जी लेकर के आया हूँ। बहुत कीमती जुमला सुन्नियों पेश कर रहा हूँ, अगर दिल में समा लिया तो इंशाअल्लाह साल में जो एक माह आता है जिसको मुहर्रमुल हराम के नाम से तुम जानते हो और पहचानते हो, जो अल्लाह का घर बना हुआ, उस अल्लाह के घर में एक रोज़ा हुसैन ताज़िया शरीफ रखा हुआ है, उसको मद्देनजर रखना, मेरे जुमले की तरफ गौर देना।
बितरूस ने कहा मुस्तफा के सामने, कहा खुदा के अज़ान में मुब्तला हूँ, हुसैन के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको खता से मुब्तला कर दे, खता से दूर कर दे, खता को बख्श दे। बेशक। मुस्तफा ने जवाब क्या दिया? अभी हुसैन का झूला सिर्फ तैयार किया गया था, हुसैन उस झूले में भी पहुंचे नहीं थे। ये मेंबरे रसूल है, जब तक इस पर नातवानी हो रही है मेंबरे रसूल है, इसकी निस्बत है मुस्तफा के मेंबर से। जैसे ही मिलाद मुस्तफा खत्म, मेंबरे रसूल खत्म। पता नहीं ये कहां से आया हो। कभी कभी टेंट का सामान होता है, जलसों में तुमने देखा, उलमा कहते नहीं ये मेंबरे रसूल है, मेंबरे रसूल। अब पता नहीं कभी कभी किसी काफिर के घर से कोई चीज आती है, किसी के घर से भी कोई चीज आती है, तो हम उलमा जो उस पर बैठे हुए होते हैं कौन सा जुमला इस्तेमाल करते हैं? ये मेंबरे रसूल है, ये तो कहते हैं। मुस्तफा के इसमें कभी नहीं बैठे, मुस्तफा के इस मेंबर पे कभी नहीं आया, ना इस पर बैठ के तुमको खुतबा दिया, ना खिताब सुनाया, तो मेंबरे रसूल कहां से हो गया? कहां निस्बत की है मुस्तफा के मेंबर से? हमने कहा मान लिया, तुमने इस तखत को मुस्तफा के मेंबर से निस्बत दे दी है, तो एक निस्बत की बात आ गई। मुस्तफा ने फरमाया बितरूस घबराता क्यों है? वो जो झूला पड़ा हुआ है ना, अपने परों के जाकर के उस झूले में टच कर दे, अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत कर देगा। रिवायत में दिया तारीख़ इस्लाम उठा कर के देखो, बितरूस फरिश्ता जाता है, उस झूले से अपने परों को टच किया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहले पर थे उससे ज्यादा कुदरत वाले फरिश्ते को वो पर अता कर दिए। मुस्तफा ने फरमाया क्या वहीं पर आ गए? कहा मौला इससे पहले मेरे पास इतने ताकतवर पर नहीं थे जो मुस्तफा तुम्हारे नवासे के झूले में टच करके अल्लाह ताला ने मुझको इनायत की है। अभी तो हुसैन लेटे भी नहीं है, लेकिन झूले में टच किया तो फरिश्ते के पर आ गए। तो आए मेरे मौला, अगर इमाम हुसैन के रोजे की निस्बत अगर इमाम हुसैन से कर दें तो इसमें खराबी क्या है? अरे निस्बत बताओ यार, निस्बत है नहीं है? रोज़ा हुसैन जिसको तुम ताज़िया करते हो, अगर उसको बना करके इमाम हुसैन से अगर हम मुंतखब कर देते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हजरे असवद जन्नत से आया हुआ पत्थर है। मुस्तफा ने सिर्फ एक मर्तबा चूमा था, एक मर्तबा मुस्तफा ने लबे मुबारक मुस्तफा के उस हजरे असवद के पत्थर पर एक मर्तबा मस हुए थे, एक मर्तबा टच। और जब तक दुनिया जिंदा रहेगी, कायम व दायम रहेगी, हर एक हाजी जाकर के हजरे असवद को बोसा देता हुआ एक मर्तबा हजरे असवद को चूमा तो पूरी दुनिया का हाजी जाकर के चूमेगा। मेरे मुस्तफा ने तो हुसैन को सर से लेकर पैर तक चूमा है, उसका मर्तबा उसका आलम क्या होगा? हुसैन की निस्बत अगर किसी ताजी की तरफ दे देते हैं, करामाते रज़ाकिया एक किताब है, उसके सफा नंबर 15 पर लिखा हुआ है, साहिब मुसन्निफ लिखते हैं कि जो ताज़िया होता है इसको कोई लकड़ी या कागज का ना समझे, बल्कि इस रोजे की जानिब अरवाह सैयदुश शुहदा मुंतकिल होती हैं। शुहदाए करबला की रूहें इस रोजे की तरफ मुंतकिल होती हैं, यहाँ पर हाजिर होती हैं, मौजूद होती हैं। अब्दुल रज़ाक बासवी नाम है उनका, जो सिलसिले कादरिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उनकी किताब करामाते रज़ाकिया सफा नंबर 15 पे ये लिखा हुआ है कि जो रोज़ाए हुसैन को तुम मुंतखब कर रहे हो, उस रोजे को कोई कैम और कागज का ना समझे, बल्कि अरवाहे सैयदुश शुहदा इसकी तरफ राग़िब होती है, मुंतखब होती है, तशरीफ लेकर के आती है। तो मौला हमने तेरे प्यारे महबूब के नवासे के नाम से इस रोजे को मुंतखब कर दिया है, तू अगर चाहे लकीर अगर खींच दो। बारगाह मुस्तफा में आखिरी बात है, उसके बाद सलातो व सलाम बारगाह मुस्तफा में एक शख्स हाजिर हुआ, कहा मुस्तफा कायनात पिता का अम्मी बाजी, ऐ रसूल मौसम मेरे माँ बाप आपके नाम पर कुर्बान हो जाएं, मैं अपने वालिदैन को हज करवाना चाहता हूँ। सुना होगा, बहुत मशहूर किस्सा है, अपने वालिदैन को हज करवाना चाहता हूँ। कहा करवा दो, कहा लेकिन मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। कहा मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है, पर मेरी नीयत है कि मैं अपने वालिदैन को हज करवाऊं। मैं जब तिजारत के लिए गया था तो अपने वालिदैन से ये जुमला कह के गया था, मेरे वालिदैन जब मैं वापस तिजारत करके आऊंगा तो तुमको हज बैतुल्लाह का तवाफ करवाऊंगा, लेकिन मेरे आने से कब्ल वो इंतकाल कर गए, फौत हो गए। अब मैं क्या करूं? उस कसम का क्या करूं जो मैंने खाई थी, जो मैंने वादा किया था अपने वालिदैन से। मुस्तफा कायनात ने फरमाया चला जा वालिदैन की इतरत पर, कब्र पर,
اور جا کر کے ان کے پیتیانے بوسا دے دے، گویا کہ تُو نے حج کا عہد ادا کر دیا، حج کا تُو نے وعدہ کیا تھا وہ قسم تیری ادا ہو جائے گی۔ آنے والا شخص کہتا ہے مصطفیٰ کائنات مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے والدین کس قبرستان میں دفن کیے۔ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، نہ یہ پتا کس قبرستان میں، وہ قبرستان کہاں ہے، وہ کون سی جگہ پر ہے، کہا کچھ بھی نہیں پتا اللہ کے نبی۔ مصطفیٰ نے کہا کچھ بھی نہیں پتا، کہا ہاں، کہا گھر پر چلا گیا۔ مصطفیٰ کی زبان بیان کر رہا ہوں، مولوی ملا کی زبان نہیں بیان کر رہا ہوں، اگر اعتراض کرنا ہو تو مصطفیٰ کی زبان پر اعتراض کرنا۔ مصطفیٰ نے کہا گھر پر چلا جا، ایک لکیر کھینچ، ایک لکیر کھینچ، اس لکیر کو جو تو کھینچے گا ایک طرف سریانہ ماننا، ایک طرف پیتیانہ ماننا، جدھر تو پیتیانہ مانے جبھی کو جھکا دینا، بوسا دے دینا، گویا کہ تُو نے حج کا فائدہ ادا کر دیا۔ اللہ اے مولا تو بتا، تیرے محبوب نے کہہ دیا صرف لکیر کھینچ دینا، لکیر، اور پیتیانے جا کر کے بوسا دے دینا۔ تو نے جو قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا، وہ تیرا فرائضہ ادا ہو جائے گا۔ تو اے میرے مصطفیٰ تمہارے نواسے نے تو کربلا کی سرزمین پر جا کر کے پورے قلبی کو قربان کر دیا، اور ہم امام حسین کے نام سے روزے کو منتخب کر دیں تو اس پر کیا ہو جائے؟ کیا ہے؟ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں جاتا، جو پڑھتا ہے بولے پڑھنے کے لیے چلو، جو نہیں پڑھتا بولے تو پڑھ دیں، ہم تو دیکھ لیں گے قبر میں۔ ہم نے پوچھا کہا دیکھو قبر میں، جب فرشتے آگے ماریں گے تو میں بولے ہو گے، جب 70,000 فٹ نیچے کے لیے گھس جاؤ گے، فرشتے تمہارے بال پکڑ کے نکالیں گے تب تم دیکھو گے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا یار قبر کے اندر بھی، تو ہم پوچھتے ہیں کیا دیکھا جائے گا؟ ایک انگلی ڈال کے دکھاؤ آپ کے اندر، ایک ہاتھ کو ڈال کے دکھاؤ، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ قبر کے اندر تم جو وضو کرتے ہو یہ تمہارے اعضاء نور کی طرح چلتے ہوئے قبر کے اندر، مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے جو تم وضو کر کے رب کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہو تو تمہارے جسم کا ایک ایک اعضاء قبر کے اندر یہ نور مثل بن کر کے چمکے گا، اور تمہاری اندھیری قبر میں نور ہی نور پیدا کر دے گا۔ تو وہ کام کرو جو مصطفیٰ سے ہم کو ملا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں تم کو عمل کرنا ہے تو کرو، نہ کرنا ہے تو چھوڑ دو، لیکن جس پر دل تمہارا منتخب ہو جائے، جس کو دل تمہارا گواہی دے کہ یہی سچی بات ہے، کم سے کم اس کو تم اپنے دم تک کرو۔ اگر ہم جیسے مولویوں کی باتیں تمہیں فیک لگتی ہیں، بیکار لگتی ہیں، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اے میرے مالک مولا تو حسین کے توسل سے ہر ایک گھر میں ایسے بچوں کو تو پیدا کرتے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، اردو کو اپنی زبان سے پڑھتے ہوں۔ اگر مولویوں کی زبان تم کو غلط لگتی ہے تو بیٹھا لو اپنے بچوں کو، بیٹا پڑھ کے سنا صحیح کیا غلط کیا ہے، کیونکہ مولویوں تو ہم فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، تو بیٹا تو سنا کتاب پڑھ کر کے صحیح کیا غلط کیا ہے۔ ارے اے سنی مسلمان بھائیو، اتنا تو اپنے بچوں کو بنا لو کہ تمہارے نہ ہونے پر تمہاری اطرف پہ جا کر کے وہ کچھ اثارے ثواب کر سکے۔ اتنا تو کامیاب کر دو کہ جمعرات کا دن آئے تو تمہارے بزرگ جو دنیا سے رحلت کر کے جا کے ثواب کر سکیں۔ اتنا تو اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سکھلا دو کہ تمہارا بچہ تمہارے ساتھ سے لے کر کے دنیا سے لے کر کے آخرت تک کامیابی و کامرانی پائے۔ ارے تمہارے ہی ذریعے سے والدین چاہے کتنی بھی دولت چھوڑ کر کے جائیں، کتنی بھی دولت چھوڑ کر کے جائیں، لیکن اے سنی مسلمان بھائیو، وہ دولت کوئی کام کی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچے کو ایسا چھوڑ کے گیا ہے جو علم دین مصطفیٰ سیکھا ہوا تھا، تو سب سے بڑا صدقہ اس کے ماں باپ کا وہی بچہ ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کی اطرف پہ جا کر کے انشاءاللہ ثواب کر کے آئے گا۔ مرنے کے بعد میں کیا ہونے والا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایسے نہیں مسلمان بھائیو، میں صدقہ دیتا ہوں پردے تیرے پاک کا کہ اللہ تعالیٰ جو اس گھر میں گلشن کا پھول کھلا ہے، اس گھر میں ایک نیا چاند تشریف لے کر کے آیا ہے، ایک نیا چاند چمکا ہے، اللہ تعالیٰ اس چاند کی روشنی کو پوری کائنات میں چمکائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر طویل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے والدین کا دست شفقت اس بچے کے سر پر قادر قائم دائم فرمائے، اور اس بچے کے گھر والوں کو، اس پورے اہل اقربا کو رب قدیر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات پنج اتنے پاک کے توسل سے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نیک جائز تمناؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ چلتے چلتے صرف دو شعر اگر ہیں آپ کی اجازت ہو نا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کلام ہے، اس کا ایک شعر اور ایک مسئلہ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ دل کا ارمان